dati man morning sa kanos bukto nimo no. Kaning sa siko Sabing na panguskis. ako. Tikas oh. Na singkaw dari. Then sa ulo nimo, ang bandahagi sa ulo, dire gid sa Sige kung balik-balik sa iya nga, kuya ihunong na lang ko, kuya diri na lang ko. Ihunong na lang ko. Ihunong na lang ka. Oo, ihunong na lang ko magmara na lang kung laing pedicab niya. Wala ito pinag-ihunong mo ito nga. Wala ko choice niya. Ambak na lang. nagpabilin ang truma o kahadlok sa giilang Joy Salvania, residente sa Chapter 6, Barangay Aplaya, Digos City, human siya miambak gikan sa usa ka pedicab nga adunay body number nga 5311 sa eksklusibong pakig hinabi sa team sa Nong Lading Radio Digos gisaysay ni Joy nga kapin kun kulang alas 3 sa hapon ni adtong Hulyo 22, 2026 misakay siya sa maong pedicab gikan sa ilang balay paingon sa Tiguman diin siya mo trabaho isip call center agent. Matud pa sa biktima, samtang nagpadulong sila sa ilang destinasyon, mihangyo ang driver nga sa dili pa siya ihatod, iya matud pa unang ihatod ang iyang kargang mga ligid. Nangutana si Joy kung asa kini ihatod, apan walay nadawat nga tubag gikan sa maong driver. And then, ni anak ko nga, tiguman ko ya, call center, tapos ni anak siya nga, pilay hatag ni mo, then matugiingon ako pila kong hatag. O niya, pagkauman ato, natingala ko nga nung nailigid sa likod. Pero wala rapod ko na nung baling kay, lagi, maluoy pag kuno ko nanay pedicab dira, kinsa pag ko para modili. So, mauto nga ni, sakay ko, and then, pagkauman ato, like, sa unahan namin, ni anak siya nga, ihatod sa daw ang ligid niya pagkahuman ni anak ko nga nakapangutan ako ato nga asa ihatod ang ligid or murag wala ko kapangutan na pero murag wala mo gud siya tubag ato. Dugang pa ni Joy nga klaro na ang ilang sabot nga sa Tiguman siya magpahatod, apan gipangutana na usab siya pag-usab sa driver kung sa gaisan umol ba siya moadto. Tungod niini misulod sa iyang hunahuna nga basin adunay dili maayong tuyo o motibo ang maong driver. Mihangyo na lang si Joy nga pahunungon ang pedicab aron mo kanaog siya, apan wala kini tagda sa driver og nagpadayon gihapon sa pagpadagan sa maong pedicab. Ni ana na po siya sa kuha nga Gmall ka or Grand Mall din natingalan ako kay klaro man akong ingon pagka pinakauna nga anak ko nga Tiguman ko call center. Nitando siya atong ma'am nga nangutana nga Tiguman call center. Dali mo to ni sakay ko and then pagkahuman ato nga nakuan ako, nakulbaan ako kay ganun gina-insist niya nga Gmall ba ko or Grand Mall. Klaro man ako ang ingon, pinakauna pa lang. Tungod sa kahadlok ni Joy, napugos siya sa pag-ambak sa nagdagan nga pedicab. Rason nga nakaangkon siya og mga sabad sa duha ka siko og bukol sa iyang ulo. Nimong bibati ma morning sa kanos bukto nimo no. Kaning sa siko Sabing na panguskis. ako. Tikas oh. Na singkaw dari. Then sa ulo nimo, ang bandahagi sa ulo, dire gid sa alis likod. Sige kung balik-balik sa iya nga, kuya ihunong na lang ko, kuya diri na lang ko, ihunong na lang ko. Ihunong na lang ka. Oo, ihunong na lang ko magpara na lang ko laing pedicab niya. Wala jud ko niya gihunong mo to nga, wala ko choice niya, ambak na lang ko. Sa imong gihunahuna, unsa gihunahuna asa imong hunahuna ato pa nga napugos man gyud kag ambak. Gikulbaan na jud ko sir, kay kanang halo, aso, dili lagi siya maminaw sa ako, like, kanang unresponsive, manggod siya, pag ingon ako nga, muhunong na lang, wala po ko kahuna-huna og tap, gani sa iyang diria, wala na ko kahuna-huna ba, sa tubangan ko, kay adong na may mga ligid sa likod, o dili siya masakyan sa likod, kaya na yung mga ligid taghan, and then, sa front track ko, so, nagalingkod ko, and then, ginakulbaan na jud kay ko, kay, syempre, nagadali po ko ang oras, ginaano na ko, so mauto, wala ko choice, diambak na lang yun ko. Kanong lading inyo makita dinhi mismo ang biktima nga si Joy, iyang nakita ang mao nga pedicab nga mibaking. Kay sumala pa kanong lading ang biktima didto atong dunay may sakyanan kanong lading diha nga area diha siya miambak, diha siya maambak kanong lading. Unya pag-ambak niya nahagba pa siya ni atong panahona ang pedicab iyang nabantayan nga diri nga area kanong lading. Mi backing pa siya. Pag backing niya kanong lading, inay nga mo diretso siya paingon dito sa unahan.
misulod siya diri nga kalye kanong lading. Nanawagan si Joy sa driver sa maong pedicab nga musurrender og mutubag sa mga pangutana bahin sa iyang pamatasan ni adtong higayuna. Ilabi na ngano nga wala siya gihunong bisan pa sa iyang hangyo. Kadang gusto lang ko makabalo nganong unresponsive kaayo siya nga ikapila na ko nag-ingon na ihunong kuya, ihunong lang ko diri na lang ko. Gusto ko makabalo ba nga unsa yang tubag unsa yang tumong nganong dili ko niya ihunong pwede ra man siya mo muhunong kadali para ipanaog na lang ko since duol pa lang man kaayo sa amo agyod. So gusto ko makabalo. Nagpasidaan si Joy sa publiko, ilabi na sa mga commuter nga magmatngon kanunay sa pagsakay sa pampasahirong sakyanan o siguruhon nga matiman-an ang body number o plaka aron masayon nga matultulan sa mga otoridad kung adunay mahitabo nga susamang insidente. Nanukad gikan dinhi sa Chapter 6 Aplaya, Digos City. Ako ang inyong tigbalita, Edwin Kagod Manabay. Mo serbisyo kaninyo. This is 99.1 Nung Laking Radio. Sa kanunay, mo serbisyo kaninyo.